फेल को हम सही नहीं कहते, उसको हम मुअत्तल कहते हैं। आइए हम फेल मुअत्तल को देखते हैं। आप ये तो आपको याद रहा ना कि फेल सही की 3 किस्में हैं, एक सही सालिम और दूसरा मुज़ाअफ़ और तीसरा महमूज़। इनको अलग अलग सीखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि इनमें हुर्फ़ इल्लत आते हैं ना, इनमें नहीं, क्योंकि इनके इस्तेमाल के तरीके अलग अलग हैं। जब हम इस्तेमाल करेंगे इनके तरीके अलग अलग हैं। आइए फेल सही के बाद आज हम इसकी दूसरी किस्म फेल की, कौन सी है दूसरी किस्म? अल मुअत्तल। ठीक है, अल मुअत्तल, ये ता से है मुअत्तल, अल मुअत्तल। फिर मुअत्तल जो है हर्फ इल्लत वाव अलिफ और या, 3 है हर्फ इल्लत। अगर शुरू में आ जाए हर्फ इल्लत और आम तौर पे शुरू में वाव ही आती है, जैसे मसलन हम कहेंगे वज़ा वक़ा वलद वजद, मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल फा, फा कलमे की जगह पे हर्फ इल्लत आ जाए। मसलन हम कहेंगे वजद, ठीक है, वरद या वज़न, तो शुरू में हम वाव देख रहे हैं बराबर आ रही है, शुरू में वाव आ रही है और ये हर्फ इल्लत है। तो इस फेल को जहां शुरू में हर्फ इल्लत आ जाए उसको हम अल-मिसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल-मिसाल। अल-मिसाल, अल-मिसाल किसको कहते हैं? मिसाल जिसके शुरू में हर्फ इल्लत है। आम तौर पे वाव ही शुरू में आती है, अलिफ भी आती है। जैसे हम कहेंगे आब यऊब, आब, यऊब, यसारा या यसूरा, 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 याई सिरो या याई सुरो। बहुत कम है ये फेल। ज्यादातर आप पाएंगे कि शुरू में जब भी हर्फ इल्लत आती है तो अक्सर वाव आती है, तो उसको हम फेल मिसाल कहते हैं। तो मुअत्तल की एक किस्म क्या है? मिसाल। वो कौन सा फेल है? जिसमें हर्फ इल्लत जिसमें हर्फ इल्लत शुरू में आ जाए। और अगर दरमियान में आ जाए, जैसे आप कहेंगे मसलन क़ाला यक़ूलु, क़ाला यक़ूलु, आदा यऊदु, नामा यनामु, ठीक है, तो इसको हम फेल अजवफ कहते हैं। अजवफ जौफ, जौफ कहते हैं पेट को। बन कुंशना जंग है ना, बिल्कुल को काला मज़स गई यार्ड, इसको जौफ कहते हैं। अजवफ इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि दरमियान में हर्फ इल्लत आया, और दरमियान में जब हर्फ इल्लत आ जाए तो उसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? फेल अजवफ, ठीक है। और अगर आखिर पे आ जाए, जैसे बका यबकी, हदा यहदी, नवा, नवा नहीं कहेंगे, नवा यहाँ कहेंगे, जैसे दआ यदऊ, समझे? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर्फ इल्लत या आ जाती है अलिफ, समझे? क्या हर्फ इल्लत आखिर पे आमतौर पे या तो या आ जाती है गैर मनकूत, गैर मनकूत जिस पर नुक्ते ना हो। या दो तरह से हम लिखते हैं, एक जिस पर 2 नुक्ते हों जिसके नीचे, और एक जिसके नीचे 2 नुक्ते ना हो। जब हम अलिफ की तरह या को पढ़ते हैं तो उसको हम गैर मनकूत कहते हैं। जैसे यहाँ पढ़ा हमने बका, और नुक्ते भी नहीं डाले नीचे, ठीक है। यबकी में जाकर के इसके नीचे 2 नुक्ते भी लगा दिए और या भी पड़ी गई, ठीक है। हदा यहदी, समझे? तो फेल अजवफ किसे कहते हैं? जिसमें दरमियान में हर्फ इल्लत आ जाए। और फेल नाकिस, इसको हम फेल नाकिस कहते हैं जब आखिर में हर्फ इल्लत आ जाए, जिसको हम अन्नाकिस कहेंगे। अभी मैं लिखता हूं इसको जरा ढंग से, अभी मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। तो हर्फ इल्लत अगर शुरू में है तो उसको क्या कहेंगे? मुअत्तल की कितनी किस्में हैं? 3। क्या? मिसाल, 4 किस्में। अगर 2 हर्फ इल्लत आ जाए
اس کو لفیف کہتے ہیں. تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ شروع میں نہیں، شروع میں ہو حرف علت تو کیا کہیں گے اس کو؟ مثال. درمیان میں ہو میں نے عین کلمہ اگر حرف علت ہو تو اجوا، اور اگر آخر میں ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں. اور جس میں دو حرف علت آ جائیں لفیف کہتے ہیں، لپٹا ہوا. لفیف لفہ کا مطلب ہوتا ہے لپٹنا. مثلا یوں کہیں گے لفہ ہوا لفہ کتاب، اس نے اپنی کتاب کو لپیٹ دیا یعنی بند کیا، یا کسی چیز کو کسی چیز میں لپیٹنے کو ہم کہتے ہیں لفہ. لفیف ہوتا ہے لپٹا ہوا. یہ دو حرفوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو لفیف کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اگر حرف علت شروع میں ہے، ملے ہوئے ہیں، اگر دونوں اکٹھے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون. جیسے آپ کہیں گے نوا، نون ہے شروع میں، واو اور یا جو ہے ملے ہوئے ہیں نا، تو اس کو ہم کہیں گے المقرون. مقرون کہتے ہیں ملا ہوا. ٹھیک ہے، مقرون. لیکن اگر الگ الگ ہوں، جیسے نوا کا مطلب اس نے نیت کی، ٹھیک ہے، نوا کا مطلب اس نے نیت. اور اگر یوں ہو مثلا وقع، واو شروع میں ہے یا آخر میں ہے، تو یہ مفروق ہے. مفروق میں نے فرق کے ساتھ آ گئی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ لفیف مفروق. اب آئیے میں آپ کو بورڈ پر جس طرح سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یا لکھنا ہے. آئیے فعل جو ہے میں دو طرح سے لکھوں گا، آپ کو پورا نقشہ اس پر بنائیں گے، اور کل انشاءاللہ اس کے اندر جو ابواب ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. آج ہم کہیں گے فعل ہمارے پاس جو آتا ہے یہ فعل الفعل، تو اپنے حروف کے اعتبار سے، اصلی حروف کے اعتبار سے الصحیح. ٹھیک ہے، الصحیح. پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کیا؟ السالم بولیے. ہاں السالم، ہاں المضاعف، المحموز. وہ کٹ گئے، چور رہ گئے نا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے فعل کی قسم، دوسری قسم کیا ہے فعل کی؟ المعتل. المعتل، اس میں معتل کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں. ایک المثال، مجھ سے کیا گو حرف علت شروع میں آ جائے، جیسے وقفہ وہ کھڑا ہو گیا. عام طور پہ واو ہی آتا ہے، یا بہت کم ہے. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ دوسری قسم المثال کے بعد الاجوف. الاجوف کا مطلب کہ حرف علت عین کلمے کی جگہ پہ آئے. مثلا ہم کہیں گے عادہ، الف آیا بیچ میں، عام طور پہ الف ہی آتی ہے، جیسے عادہ ہے، قالہ ہے، باتا ہے، ماتا ہے، نامہ ہے وغیرہ. اور تیسری قسم ہے اس کی الناقص. ناقص کا مطلب اس کے آخر میں حرف علت ہو، یا آخر میں دو طرح کا حرف علت آپ پائیں گے، ایک الف اور ایک یا غیر منقول. مثلا آپ کہیں گے دعا، ایک ہوتا ہے دعا وہ اسم ہے، دوسرا ہوتا ہے دعا یہ فعل ہے. دعا اس نے بلایا، دعا یدعو، اور یہ دعا ہے یا نہیں، یا وہ دوسرا یا والا ہدا. مثلا اس نے ہدایت کی، ہدا اس نے ہدایت کی. گویا آپ کو فعل ناقص میں دو طرح کے، فعل ناقص کون سا فعل ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں حرف علت ہو، اور آخر میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے حرف علت؟ الف یا. اور آپ کا تیسرا جو ہے، چوتھا وہ ہے اللفیف. لفیف کا مطلب کیا ہے؟ لپٹا ہوا. یہ دو حرفوں میں لپٹا ہوا تھا حرف علت، اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں. اب اگر ملا ہوا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایک ہے المقرون، اور لفیف کی دوسری قسم المفروق. اس کی مقرون کی مثال جیسے ابھی بولا میں نے، ابھی بولا نا، ہوا میں نے اس نے خواہش کی، ہوا یہوی میں نے خواہش کرنا، یا نوا ینوی میں نے نیت کرنا. تو ہوا دو طرح سے، ایک بطور اسم ہے ہوا میں نے خواہش،
और हवा माने चाहना, हवा यहवा माने चाहना। तो एक है हवा, इसमें वाव और या देख रहे हैं आप क्या है, मिले हुए। दूसरा है जैसे वका, वका माने बचाया, वका, इसमें वाव पहले है, या आखिर में है और बीच में काफ है, तो ये मफरूक है। गोया आपके पास जो अफ़आल हैं वो दो तरह के हैं, एक है सही, दूसरा है मुअतल। तो सही की तीन किस्में हैं, सही, सालिम, सालिम या कामिल कहिए। दूसरा मुज़ाअफ, मुज़ाअफ शुरू में हो तो मुज़ाअफ किसे कहते हैं, हाँ मुज़ाअफ कहते हैं जिसमें दो हरफ एक जिन्स से हो, हाँ आइन कलमा और लाम कलमा एक जिन्स से हो, जैसे दल्ला या दुल्लो, मर्रा या मुर्रो, हाँ मन्ना या मन, हब्बा या हब्बो वगैरह। और तीसरी किस्म क्या है, महमूज, जिसमें हमजा हो, शुरू में हमजा हो तो महमूजुल फा, बीच में हमजा हो तो हम महमूजुल आइन, आखिर में हमजा हो तो महमूजुल लाम कहते हैं। मुक़लियंस का तम मुअतल, हरफ इल्लत अगर फेल के असली हरूफ में कोई हरफ इल्लत आ जाए तो उसको हम मुअतल कहते हैं। और मुअतल चार किस्म का होता है, शुरू में हरफ इल्लत आ जाए तो मिसाल, दरमियान में आ जाए तो नाक़िस अजवफ, आखिर में आ जाए तो नाक़िस, दो आ जाए उसमें तो लफीफ, अगर मिलकर आ जाए तो लफीफ मकरून, मकरून कर्न से, कर्न माने मिलना, अलग अलग आ जाए तो लफीफ मकरून आया। ये गश्ते ज़बान पे उंगलियों पे याद तेल की किस्में। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले कल मैं आपको बताऊंगा कौन से बाब से, अगर ये पता आपको ना हो कि देखिए जब आपके पास मसलन फ़अला है तो आप सीधा कहेंगे ये फ़अला या फ़उलु या नसरा यंसुरु या ज़हबा या ज़हबु, तो आप सीधा बताएंगे फतह यफ्तहु के बाब से। लेकिन जब आपके पास काला हो और यकूल उसका मुजारिया हो तो आप बाब को कैसे पहचानेंगे, इसकी बात हम कल करेंगे।